बंधु माने आगको आसुछि गणेश पूजा। एही गणेश पूजाटी को आमर पूरा पल्ली रे सबुठारे आमे माने पालन करिथाउ। छोटरू आरंभ करी बड़ पर्यंत समस्ते गणेश पूजार पर्व को अति आडंबरर सहित पालन करिथांती। विद्यार्थी माने निजर विद्यालय रे पालन करिथांती एवं आमे माने निजर गाँ रे एवं सहर रे मध्य गणेश पूजार पालन करिथाउ। एपरिके किछि व्यक्ति निजर घरे मध्य गणेश पूजार पर्व को पालन करिथांती। तेबे बंधु माने आमे माने समस्ते गणेश पूजा दिन प्रभु गणेश को प्रसन्न करिबा पाई अनेक गुड़िए उपायर पालन करिथाउ। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण माननकु एपरि 6टी उपाय विषय कहिबाको जाउछि, जेउ 6टी उपाय द्वारा आपण अति शीघ्र प्रभु श्री गणेश को प्रसन्न करि पारिबे। बंधु माने गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि, जदि आपण भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करि दियंती तेबे माँ लक्ष्मी आपे आपे आपणको उपरे प्रसन्न होई जायंती। प्रभु गणेशଙ୍କ सहित माँ लक्ष्मी मध्य आपणकर गृह को आगमन करिथांती। आपणको उपरे जदि प्रभु गणेशଙ୍କର आशीर्वाद रहे तेबे माँ लक्ष्मीଙ୍କର आशीर्वाद मध्य आपे आपे आपणको प्राप्त होई जाई थाए। तेबे प्रभु गणेश को प्रसन्न करिबा द्वारा आपणको गृहरे सर्वदा सुख समृद्धिर वास होई थाए। बंधु माने महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करिबा जेमिति सहज अटे, सेमिति प्रभु गणेश को प्रसन्न करिबा मध्य अत्यंत सहज अटे। कारण प्रभु गणेश गोटे भक्तर भक्ति को ही देखिथांती, जे तांकर भक्त तांको केते भक्ति करुछि, केते श्रद्धा करुछि, से केवल एहा को ही देखिथांती। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा सही 6टी सहज उपाय विषय, जो उपाय गुड़िक द्वारा आपण अति शीघ्र प्रभु श्री गणेश को प्रसन्न करि पारिबे। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि, जदि आपण कोनोसी विशेष लाभ प्राप्ति करिबा पाई चाहुचंती तेबे एही उपायटी को आपण पालन करि पारिबे। तेबे बंधु माने सेथि पाई आपण गणेश पूजा परे प्रथम करी जो बुधवारटी पड़िबो सेही बुधवार दिन आपण कोनोसी गणेश मंदिर को जाई सेठारे प्रभु गणेश को विशेष रीति रे पूजार्चना करंतु। देखिबे निश्चित भाबरे आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेबो। बुधवारटी भगवान गणेशंकर अत्यंत प्रिय बार होइथाए। तो भगवान गणेश को पूजा करिबार श्रेष्ठ बार हेउछि बुधवार। आपण माने जानती भगवान गणेश हेउछंती विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता। तेनु आपण माने जदि कोनोसी बुधवार दिन विशेष मनोकामना नहीं प्रभु गणेशंकर विशेष रीति रे पूजार्चना करंती तेबे भगवान श्री गणेश आपणकर सबु विघ्न को हरण करि नै थांती, आपणकर मनोकामना को अति शीघ्र पूर्ण करि थांती। तो बंधु माने आपणको उपरे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हेबा अर्थ आपणको रिद्धि सिद्धि एवं शुभ लाभर मध्य प्राप्ति होई थाए। कारण भगवान श्री गणेश आपणको गृह को आगमन करिबा द्वारा तांकर 2 स्त्री रिद्धि सिद्धि 2 पुत्र शुभ एवं लाभ मध्य आपणको गृह को आगमन करिथांती। भगवान श्री गणेश को संतुष्ट करिवार सर्वश्रेष्ठ उपाय हेउछि आपण भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु। तेबे दुब अर्पण करिबा समय आपण एही कथार ध्यान रखिबे जे सेही दुबरे जेपरि कम से कम 3टी किंबा 5टी पत्र रहिथिबा आवश्यक एवं जेतेबेले आपण जेउ दुब को भगवान गणेश को अर्पण करूछंती सेही दुब को भल भाबरे परिष्कार करी धोई तापरे भगवान को अर्पण करंतु। तेबे आपण जितेबेले दुब अर्पण करूछंती सेतेबेले केबे भी गोटिए दुब आपण भगवान को अर्पण करिवे नाही। आपण 7टी दुब को गोटिए लाल सूतारे बांधी देबे, तापरे ताहाको आपण भगवान श्री गणेश को अर्पण करिवे। आपण चाहिले 108टी दुब को मध्य लाल सूतारे बांधी भगवान को अर्पण करि पारिबे। एवं जेतेबेले दुब आपण भगवान श्री गणेश को चढ़ाउछंती सेतेबेले सही दुब को आपण भगवान श्री गणेशंकर मस्तक उपरे चढ़ाइबे। तेबे अधिकांश जगार आपण देखिथिबे जे दुब को भगवान श्री गणेशंकर चरण रे अर्पण करा जाय थाए। मात्र आपण जदि कोनोसी विशेष मनोकामना नै विशेष लाभ प्राप्तिर उद्देश्य रे दुब चढ़ाउछंती तो सही दुब को आपण श्री गणेशंकर मस्तक उपरे चढ़ाइबे।
ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ସୁସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ମନୋକାମନା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାକୁର ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୁବେର ସମ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କାମନା ପାଇଁ ହେଉ, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ମନରେ କଳ୍ପନା କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 1ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 3, 5, 7, 9 ଏହିଭଳି ଆପଣ 108ଟି ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଲଡ଼ୁକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଦଳୀ। ତ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଚିଲା କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଦଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ 1ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ କଦଳୀକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି କଦଳୀକୁ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଘିଅ। ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହୋମ ସମୟରେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁରଟି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଥାରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସିନ୍ଦୁରରୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଶମୀ ପତ୍ର। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶମୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଶମୀର ଡାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ମନୋକାମନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବିଶେଷ ମନୋକାମନାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶମୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଶମୀର ଡାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶମୀ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ଗଛ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା କରିକି ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷତ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ମନୋକାମନା ନେଇକି ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମୟରେ ପୁଷ୍ପ ସହିତ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଅକ୍ଷତ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଚାଉଳ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
भंगा चाउल को आपण केबे भी श्री गणेश को अर्पण करिवे नाही। तेबे एहा थिला किछि सहज वस्तु जो वस्तु गुड़िक अर्पण करे आपण श्री गणेश को अति शीघ्र प्रसन्न करि पारिबे। तेबे आउ गोटे उपाय हेउछि जो माने संतानहीन अछंती एवं संतान प्राप्तिर कामना करूछंती से माने एही उपायटी पालन करिबा द्वारा सेमानकु निश्चित एक सुसंतानर प्राप्ति होई पारिबो। तेबे गणेश पूजा परे जो बुधवारटी पड़िबो सेही बुधवार रे आपण भगवान श्री गणेशଙ୍କ निकटरे 5टी गुड़ एवं 5 केरा दुब अर्पण करंतु। देखिबे निश्चित भावरे आपणकर संतान प्राप्तिर योग बनिबो। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए, मोर एही भिडियोटी जदि आपणकर कोनोसी भी कार्य रे आसी थाए, तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री गणेश निश्चय लिखिबे।